बस्ती रानी को बदल प्रभु एस्टर को रानी करके अभिषेक कले 2 अध्याय 17 पद से विषय लिखा जाए। प्रिय प्रभु दास माने परमेश्वर को दृष्टि में आम मनोनीत होगा आम को से प्रकार जीवन यापन करने पड़ो। एस्टर से दिन जो रानी हेले निजर जाति विपद थिला, जिहुदी जाति मान विपद थिला, किंतु एस्टर आह्वान कले मु ओ मोर परिवार समस्त आमे उपवास करिबो, मो संगे आपण माने मध्य उपवास करिवे। से दिन एस्टर आह्वान रे समग्र जिहुदी माने उपवास कले, जिहुदी जाति रक्षा प्राप्त हैला। ताळे बारे टिके प्रभु प्रशंसा। प्रभु जदि आपण को मन्नित करि अछंती किछि महत् उद्देश्य रे से आपण को मन्नित करि अछंती, सेथि पाए आपण निजर कम्युनिटी पाए, निजर लोक मानक पाए, निजर ग्राम पाए, निजर मंडली पाए किछि करिबा पड़िबो। एस्टर को न्याय केवल सेति नुहे, बाइबल जतबेला देखिबा सैद्रक मैशक अबेदनक विषय रे दानियल पुस्तक 1 अध्याय 8 पद को पढ़िले सेमाने राजकीय खाद्यरु निजको पृथकीकृत कले। आवाज सारम लिच राजा घरागा जरुजीवन श्रेगानी जी आवाज सारम लिच सेथि पाए जेतबेले समानकर परीक्षा आसुची बाइबल लिखा जाए दानियल तार 1 अध्याय 20 पद रे अन्य लोक मानक अपेक्षा सैद्रक मैशक अबेदनगो से माने 10 गुण रे सुंदर ज्ञानी बुद्धिमान आ विचक्षण थिले। ताली माने टिके ये होची परमेश्वर को मनोनयन कि तुमन आसन अलंकारी एते मन राजसरे असुई मन आसन रान लेतछि कना संतरी बिम कितना बंता बतिछि वाक्य लिखा जाए अनेक क्या हो तो किंतु अल्प मनोनीत अदेग जिगरुडी देतछि बिरकतले सनलन असुई मन सत्ता सेनारान देतछि कना सन जेतला माने नूतन नियम को जिबा लोकलिखित सुसमाचार 1 अध्याय 30 पद रे जेतबेले अध्ययन करिबा मरियम को प्रभु मन्नित करे, कुमारी मरियम को प्रभु मन्नित करे, प्रभु तांको मन्नित कले। मरियम निजर गर्भ को परमेश्वर को उद्देश्य रे त्राणकर्ता को उद्देश्य रे से दे देले। प्रभु आपण को वाक्य अनुसार मो प्रति घटू एते मां माने थिले, एते कुमारी माने थिले, किंतु तारी भीतर केवल प्रभु मरियम को मन्नित कले। ताली मारे टिके प्रभु को प्रशंसा। प्रभु का वाक्य लिखा जाए अनेक मनोनीत किंतु अनेक आहूत किंतु अल्प मनोनीत। तेणु प्रिय प्रभु का रास्ता से आम निज निज को समीक्षा करवा मो से मनोनीत भितर अच्छी कि ना कहीं सेना नारुंग लगे डको ले जा केना तले आईएमडब्ल्यू बिजनेस है को आवर बिजनेस है को बरले रते की तबे नूतन नियम प्रभु जीशु निजर सेवा कार्य कले अदे केना के बारांचल में थी से ग्रामे ग्रामे गले नगर को गले से सुसमाचार प्रचार कले से सुसमाचार कार्य कले अंध मान को दृष्टि शक्ति देले छोटा मान को चलिबार शक्ति देले से भूखिरा मान को आहार देले नाना आश्चर्य कार्य कले पानी ऊपर चलिले 4 दिनर मढ़ा को से उठाइले नाना आश्चर्य कार्य कले। समय आसिला जे से किछि दिन परे निजर सेवा कार्य से समाप्त करी स्वर्ग आरोहण करिवे। तेणु मो परे जो माने कार्य करिवे ताहा से जानी 12 जन शिष्य को मनोनीत करे। हालेलुया हालेलुया। जीशु जो समस्त कार्य करुथिले ताहा को कंटिन्यू करबा पाई ताको चालू रखिबा पाई सेवा कार्य को चालू रखिबा पाई 12 जन को मनोनीत कले। से समय हजार हजार लोक थिले
কিন্তু তাରି ଭିତରେ କେବଳ 12 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। ମନୋନୟନ ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନେକ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୋନୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ କେବଳ ଆହୁତ ହୋଇକି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରୁଆଙ୍ଗନା ବେଶୀ କଥା ସେନେ ଆମର ଜାଡେ ବେଶୀ ସେଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ନାହିଁ। ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ଥିବ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ, ପରୋପକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରୁନଥିବ, କାହାକୁ ପିଟୁ ନଥିବ, କାହାକୁ ମାରୁନଥିବ, କାହାକୁ ଗାଳି କରୁନଥିବ, ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ, ତାର ହୃଦୟ ସଫା ଥିବ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଛି, ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦିନେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଇ ସେ ବଜାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭିକାରୀଟି ଭିକ ମାଗୁଛି। ସେ କାହାକୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ନିଜ ବାହନରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ, ମନି ପର୍ସରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ, ଆଉ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ନିଜ ବାହନରେ ସେ ବସିକି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭିକାରୀ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଭିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି, ପରୋପକାରିତା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସହ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ଭଲ ଗୁଣ, ଏଇ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। এই জগত জানো আমি যিশুঙ্কর, এ পৃথিবী জানো আমি যিশুঙ্কর, আমি যিশুঙ্কর, এ পৃথিবী জানো আমি যিশুঙ্কর।